Sino yung magdala nila para finance natin sa tabi. Ha? Ang maganda, kumpara sa Islamic para second run at wala kita third run at yung makita natin. Ha? Okay. Salamat. Laman. Pero Uso. Tapikan. Tapikan ulit. Nakakuha ni Linte. Pinasa ngayon kay Suarez. Suarez na bitawan. Nakakuha ni Busbon. Pwede Las Alas. Las Alas ngayon na lumaniobra. Pinasa kay Buscarlo. Maghanap mga pasan. Pasta de Las Alas sa gilid. Bang! 2 points by de Las. Para pag-score. Linte. 14 to shoot. Wala. Nakakuha ni Villaseñor. Ibinigay ngayon kay Boss Carlo. Boss Carlo, binababa ang bola. 14 to shoot. Boss Bon. 10 to shoot. So Villaseñor. Yes, may tawag na tawag. Daw, may iniin ba si Villaseñor? Ito po na importante sa ito. Wala pa rin, nagawan. Tapitan, nagawa ni Villas Alas. Sa gilid na naman. Hindi naman. 8 to shoot. Villas Alas. 4 to shoot. Tuhaton. To Rivera, wala. Nakawa pa rin ni Rivera. Wala pa rin, boss. Nakawa pa rin ni Haton. Wala pa rin. Nakawa pa rin ni Haton. Nagawan. Nakakuha pa rin eh. Oh, may tawa. Jump ball. Symbol. Rivera. Carlo. 8 to shoot. Haton. Basto Rivera. Wala. Nakakuha ngayon ni Lohero. Basto Linti. Jun Linti. Lito. Bantayin niyo, may shooting iton. 14 to shoot. Boyki, 8 to shoot. De Las Alas. Yes, De Las Alas na naman. 14 to shoot. Gojero, wala. Tabuha ngayon ni De Las Alas. Binaba kay Haton. Haton ngayon. Back to Carlo. Carlo pihit. Pinasa kay Boy. 1-2. Splash by Boyki. Nagdadala ng bola. 14 to shoot. To Lohero. Back to Linti. Pass to Boss Lito. Wala. Nakuha ni Talio, wala pa rin. Tapikan. Nakuha ni Lohero, wala pa rin. Nakuha pa rin ni Lohero, agawan. Nakuha ni Suarez, 10 to shoot. 8 to shoot. Talio. Pihit. Boslito. Wala. Nakuha ni Haton. Ibinawa ang bola. Nagumala si Haton. Haton, pihit. Nakuha sundot. Boyki. Pasto Haton! Naku po! Bumulit naman si Haton. Wala naman. Nakuha ni Boyki. Tapikan. Last seconds. Boyki ngayon. 14 to shoot. To Busbon. Pasto. 8 to shoot. Busbon. Block. Splash. Talio for 2. Wala. Nakuha ni Villas Alas. Villas Alas na yung binaba ang bola. Pinasa kayo yung Haton. Ricky Haton. To Busbo Carlo. Carlo. Naghanap ang sa nabitawan. Nakakuha ni Suarez. May tawag. Ma-open pangunot niya na. San Boslito. Nag-fake. Ang ganda ng fake. Hindi lang nag-connect. Nakakuha ni Villas Alas. Binaba ang bola. Villas Alas na yun. Binapatan ni Suarez. Pass to Busbon. 14 to shoot. Boyki. Wala. Nakuha ni Haton. To De Las Alas. Wala pa rin. Nakuha ni Boy. Hindi.
Binaba ang bola, pinasa ngayon kay Lohero, pumukol ng dos, wala tapikan, nakuha ni Boss Carlon. Ibinigay ngayon kay Bulas Alas, bound pass to Carlo, Balyama! John Linte. Ikid, wala! Nakuha ni Haton, ang ganda ng takbo ni Haton. Pass to Bulas Alas, bound pass to Carlo 2 points. 14 to shoot. Yan. Tarayo, malaking mama. Tay tawag na foul. First personal foul, second team foul. Team foul para kay Tarayo. Wala pa rin, tapigan. Nakakuha ngayon ni may sulit. Redolias. Tobilas Alas, ban 2 points using the board. Wala sa El Presidente si Aguilar. Ang Aguilar ng El Presidente, Ikid. Wala! Tapigan, nakakuha ni Quadling. Redolias ngayon, pinasa kay Quadling. Ako po, ang tuwi. Pasto Teatro. Toilinte, Ikid. Tihit. Pokol. Ikid. Pokol. Mamayas. Pasto Carlo. 10 to shoot. Reverse by Haton. Walang tinamaan. Napunta ngayon kay Tarayo. Lumalaki ng mama. Pass to John Linte. Linte, line-up. Yes, 2 points. Time out. Binabantayan ni Ikid. Redolias, magandang mabasahan. Tobilas Alas. 14 to shoot. Tobilas Alas ngayon. Pinasa kay Quadling. Nabitawan. Napunta kay Boss Carlo. Sa ilalim ni Haton. Yan, ginada. Linte. 14 to shoot. Teatro. 10 to shoot. Linte to Ikid. Ikid ngayon. Pass to Brother. 3 to shoot. Nakaabot. Wala. Rebound by Bulas Alas. Binaba ang bola. Pinasa ngayon kay Haton. Pinasa kay Carlo Pérez to Bulas Alas. Splash. Teatro ngayon. 14 to shoot. Tulinte. Pinasa kay Perez. Pass to Teatro to Ikid. Nako, may bantay. 6 to shoot. Linte. Napasobra nga naman. Ngayon kay Boss Carlo. Boss Carlo ngayon. Dahan-dahan to Redolias. So palpal. Iba na talaga ang malaki. Napunta kay Perez to Ikid sa step. 4-3. Wala. Nako, Bulas. Warren Wiper. Bulas Alas. The shooting ban. Yes, 1, 2. Time na lima. Sa Animo presence. Animo service. Yan, Linte. To Linte. 12 to shoot. Tarayo. 10 to shoot. Ikid. Wala. Nako po, Warren Wiper. May rebound. Carlo Rivera. Paso Bulas Alas. The shooting man. Mga po, may kasamang foul. Foul number 9. First frame pala na. Am I right? Shot. Muling pukol ni shooting man. Wala. Nakakuha ngayon ni Tarayong malaking mama. Tuloy Linte. Ako po. Ginagawan veterano. Linte nag-fake. Pinasa. Teatro. Splash. 1, 2. Nothing but net. 30 seconds. To shoot. Redolias nabitawan. 5 to shoot. Ang Quadling kinaliwa. 5 seconds. 2. Boss Carlo.
12 to shoot. Nilas Alas, blast flash. 1, 2, patay. Na 14 to shoot. Boslito, to Talio for 2. Wala na kuha ni Lazas. Binaba ang bola. Pass to Boyke, back to Nilas Alas. Naghanap ang pasan. 14 to shoot. Tubos Carlo. Slash. 1, 2. 14 to shoot. 10 to shoot. O John Linte, wala. Nakuha ni Boslito. Binigay kay Talio, pihit. Pupila, awang. May tawag na last touch violation. Boss Boneo to Boyke. Boyke nagalakasan, 14 to shoot. Ito, may tawag na foul. Patikan, nakuha ni Lohero. Lohero ngayon, nagmadali. Binabantay ni Boyke, Lohero, may tawag na Lohero, yes. Oh, 2-4-2 by Lohero. Bola pa, bola. Neo. Pasto. Oy, Linte. To Lohero. Sa ilalim, magawan. Nakuha ni Nilas Alas. Oy, may tawag na foul. 12 to shoot. Haton. Pihit. Ang ganda ng pihit. Ang ganda ng layup. Haton, 2 points. Takbang po. Boslito. Wala. Nakuha ni Haton. Masipag na mama. Naku po. Pinasa ngayon kay Lohero. Pastuli Boslito. Boslito sa post. Wala na naman, boss. Sinaalat. Pass to Nilas Alas. Nilas Alas ngayon to Bosbon. 14 to shoot. Back to Bosbon. Pinasa kay Nilas Alas. Wala. Rebound. Suarez. Pass to Lohero. 2 against 1. Lohero. Wala na pa sobra. Nakuha ngayon ni Nilas Alas. Ibinibaba ang bola. Pass to Boss Carlo. Pinasa kay Boyke. Wala. Habang takay. Boss Suarez. Suarez ngayon. King. Pihit. Pinasa. Boss Lito. Wala pa rin. Naku po. Wala pa rin. Tabigan. Nakuha ni Boss Bon. Ibinigay ka nyo kay Boss Carlo. Nakuha ni Lohero. Iba talaga si Lohero. Masipag. Parang hindi tumatanda. Oy, Linte sa gitna. Slash. 1, 2. Boto 3. Erbon, boss. 5 minutes ang time out. Pass to Suarez. Suarez pumihit. Pinasa. Kaya boss niya ito. Splash. Balyo na 5. Balyo. Redullas pumihit. Naku po. Jump ball. Bola niya. Agis. Nakuha ni Tarayo. Tarayo ngayon. Malaking mama. Lupos. Pihit. Pumukol. Wala. Rebound by Nilas Alas. Para natin shooting man. Nilas Alas. Pumukol. Wala. Uy, may tawag. 14 to shoot. Carlo ngayon, magdadala ng bola. Pinasa kay Redullas. Redullas, Plapit. Haton na naman. Iba talaga si Haton. Dinadaan sa sipag. Pag may tiyaga, may nilaga. Hindi ngayon, binaba ang bola. Pinasa kay Ikib. Ikib, pinasa kay Linte. Pinasa kay Malaking Mama. Nabitawan. Malaking Mama, Tarayo, pumukol ng dos. Wala, tapikan. Nakuha pa rin ni Tarayo. Ikib, nagpik, pihit, pinasa, teatro. Wala pa rin. Abiyawan. Naku po. Last touch.
14 to shoot. Bilas alas. Dash. 1, 2. Idol, takbong pogi na naman. Baghod. Carlo ngayon, madali ng bola. Haton, to Carlo na naman. Nakakita ng board. Wala, tapikan. Ginaganda talaga ni Haton sa sipan. Haton, Paridolias. 8 to shoot. To Haton. Dash. 1. Oy, Linti. To Iked. Wala na naman Ked. Nakuha ngayon ni Boss Carlo. Binaba ang bola. Pinasa kay Haton na naman. Ricky Haton. Mr. Kino Marina ngayon. 10 to shoot. Tarayo. To Iked. For 3. Bang! 1, 2, 3, 4. Shoot! Nakabot. 1 minute and 28. Iked Porto. Naku po, teatro. Dinadaan sa sipa. 14 to shoot. 8 to shoot. De Las Alas. Wala. Nakuha na Tarayo. Pinigay kay Iked. Adoy, kalak si Iked. Kalak si Paniked. Iked, kalak si Paniked. 1 minute and 14. Redolias, Stone Bradley, back to Redolias. Naku po, walang tao. Nakuha pa rin ni Carlo yung Singapore. Toy Linte, pumukol ng dos. Naku po, wala. Nakuha ni De Las Alas. 54 seconds. Carlo. Science. Binigay mo yung Linte. 40 seconds. Iked. Back to 4. Binigay kay Tarayo. Nakupukos ng Minamalas. Redolias to Carlo. Naghanap ng board. Nakapasa kay Redolias. Yan. Wala pa rin. May tawag na foul. Foul number. Pasok. Maray na sa ilang. Maray na. 14 seconds. 4, 3. Wala. 6 seconds. Rivera ngayon, nadala ng bola. Pass to De Las Alas, the shooting man. De Las Alas pumukol. Naku, harap-harapan. Bastos siya. Pinasa ngayon kay Bustito. Nakakuha naman ni De Las Alas. De Las Alas ngayon, pihit, pinukol. Wala, tapikan. Nakakuha ni Suarez. Pinasa ngayon kay Talio. Talio ngayon, pinasa kay Bustito. Naman, paano ko po? Pagawa ng tapikan. Nakakuha ni Boyki. Nakakuha ni Suarez. Ayan, wala pa rin. Tapikan ngayon. Boyki. 4-3. Wow! Naku po, nanginit. Binaba ang bola. 14 to shoot. Sobra naman. Pinasa kay Haton. Haton, pihit, pilit. Naku po, white. Haton, huling pukol. Oh, connected na naman. Naku po. Mr. Louie, Monsanto. Hindi naman nakita. Dito! Wala! Wala yung subos dito. Hindi malas pa. Binigay ngayon kay De Las Alas. Binawa pa ang bola. Binigay kay Boss Carlo. Pass to Boss Bon. To Boyki. Yes! 14 to shoot. Suarez. Tolito, Boss Lito, splash! De Las Alas na naman to Boyki. Wala, tapikan. Nakuha ngayon sa ilalim ni Boyki. Gaton, take away.
Uy, may tawag. Rabele. Pinasakit tayo. So, Lohero. So, Yangson! Ako po, wala. Nakuha pa rin sa ilalim niyo. Baga si Boy Cannavaro na kumupin. Ay, shooting. 12 to shoot. Boss Lito. Wala na naman. Nakuha ni Boss Bon. So, De Las Alas, the shooting man. Pinasa kay Boyki. Esperdona Kobe. Wala. Kalahin daw. Carlo. Back to De Las Alas. To Boss Carlo. 8 to shoot. Boss Bon. Ako po, airball. Kapigan. Nakuha ngayon ni Lohero. Lohero. Bangpas to Talio. Bangpas to Lohero. Sumubol. Opo. Haton ngayon. Haton. Dribbling. Pihit. Nabitawan. Nakuha ngayon ni Lohero. Lohero. Leniap. Wala. Kapigan. Nakuha ni Boss Bon. Naghanap ng mga kamasan. Binamatay ng dalawa. Oy, last touchdown. Yung ngayon, to Boss Yangson. Oy, lintik. Wala. Kapigan. Astolero. 14 shoot. Alupihit. Pasok na yan. Bali 5. Redolias ngayon, pinasa kay Boss Carlo. Wala. Nakakuha ni Pietro, may tawag ng foul. Foul number. Chip! Pinanggan naman, Chip! Baga makalabag na po rin, Chip! Pinanggan daw kalagat, to? Chip! Chip! Kalay, yung kalagat! Ayan. Redolias ngayon. Pinasa ngayon kay Boss Carlo. Boss Carlo pumukol. Yes, 2 points. Oy, linte. Tarayo, pass to Pietro. Pass to Perez. Perez, dos. Yes. Boss Carlo ngayon. 2 Haton. Pastor Redolias, may bitawan, may tawag. 3 seconds violation by Quadric. So, Ikib. Ikib ngayon. So, Teatro. Tulinte. 8 to shoot. Teatro. Wala. Uy, may tawag na foul. Foul. Bola ngayon. Ni Quadling. Quadling ngayon. To Redolias. 14 to shoot. Redolias. Pass to Haton. 8 to shoot. Carlo. Wala. Nakuha ngayon ni Tarayo. Malaking mama. Tulikid. 4-3. Wala. Rebound by Haton. Masupag si Haton. Kapigan. Nakuha pa rin ni Quadlen. Binigay ka De Las Alas. Sa harap-harapan. Wala pa rin. Nakuha ngayon ni Lintik. Naked for 3. 1. To shoot. Haton. 8 to shoot. 5 to shoot. Haton sa gilid. Oy, may tawag. Quadling. Pasto. Ako po. Wala. Oy. 9 to shoot. Haton, 8 to shoot. 4 to shoot. Wow, yan. Ako po. Ipayagan ni Boss Carl. Pinasa. Yan. Ulente. Wala naman. Rebound. May tawag na foul. Okay, pasok. 26 seconds. Pangalawang pukol nating batnet. Boss Carlo, 8 to shoot. Nakakita ng board, hindi pumasok. So Tarayo, malaking mama. Tarayo, pihit, may foul. 1 minute. Pasok. Pangalawang pukol ng Tarayo.
na naman. Bola ngayon ni Shaq. De Las Alas. 8 to shoot. De Las Alas na foul. May tawag na foul. Shooting back. 2 for 2. Ikib. Pinasa kay Brother. 14 to shoot. Tarayo to Ikib. Wala. Nakuha na yung lipin. Pietro. Yes. 2 points. 1-2. Carlo Pinasa. Okay. Ball zone play. Nakuha ngayon ni Boss Lito. Totalio. To Suarez. Yan. Nadarip. Pinasa ngayon kay De Las Alas. Bastos siya. Lohero. To Yang Song. To Talio. Pihit. May kasama Martin. Hindi nadala. Nakuha ni Boyki. Pinasa kay De Las Alas. The shooting man. Uy. Skibisyon pa. Yan. Nakuha ngayon ni Lohero. Lohero ngayon. Binabang bola. Pumukul ng dos. Nakuha ni De Las Alas. Tuhatong to Boyki. Yes. Boyki. 2 points. Ayan, Darayo. Ibinigay ngayon kay Rigolias. 14 to shoot. Quadling. 8 to shoot. Kinaliwa. Naku po. Rebound. Ayan, pasok na. 1. 10 to shoot. Lohero. Asto Talio. Pihit. Pukol. Yes. 2 points. Yan. Nakuha ni Darayo. Binigay kay Boss Lito. Pass to Talio. Boss Lito. Wala pa rin boss. Nakuha ni Quadling. Pinasa ngayon kay De Las Alas. Binabala to Boyki. Jordan moves. Marto. Dili atong mubya. Boyki ato. Talio. Pihit. Nakuha ni De Las Alas. Naku po. Pass to Haton. Haton masipag. Haton nabitawan. Nakuha ni Suarez. Pass to Yang Song. To Talio. Pinilit. Wala pa rin. Tapikan. Nakuha ni Quadling. To Rigolias. To Boyki. 14 to shoot. 6 minutes and 30 seconds. Dako pa oras. Boyki. Balik pa. May evaluation. Masap ka? Karayan. Okay, sige. Lohero layup. 2 points. 1-0. 6 minutes and 13. Kinsila. Aliman na ito na Chris na yan. Time out ka mo, sige. Foul number. Ayan. Nakuha ni Haton. Naghanap ng mga pasan. To Rivera. 8 to shoot. Boyki. De Las Alas. Wala pa rin. Rebound by Haton. Masipag talaga. Linte, Tarayo, pihit, tinawag, may tawag na foul. May asawa ka na. Seconds, dako pa ini. 5 lining at 3 positive. Sila. Itong Kobe ha, Boyki. Ayan. Pumukol. Ayan na, may tawag. Alas, wala naman. Nakuha ni Suarez. To Tarayo.
Tarayo, pihit, pinasa kay Kid. Naku, Tarayo. Pinangalunte, nag-pick. Body shot. Naku po. De Las Alas. Nakuha ni Suarez. Masipag si Suarez. Oy. Bago na yung style. Bago na passion. Gintayan. Olimpias si Kid. Tulonghero. Pumukul ng boss. Bang. 1, 2. De Las Alas. Harap-harapan. Bang. 2 points. Lohero. Ayan sa Lohero. Bitirano. Salamat sa sponsor. 14 to shoot. Adoy, nakakita-board na naman si Boss Carlo. 3 minutes and 42 seconds. Ikid, pihit, pinasa ngayon kay Lohero. Back to back. 1, 2, 3 minutes and 29 seconds. Depensa, 3-13. 3 minutes and 20. 14 to shoot. Eight to shoot. Wow, yan ang board. Nakuha ni Linti. Agawan na. Oy, last touch. Yan. 14 to shoot. Suarez, pihit, pinilit. Pasok na yan. 1, 2. Full sila. Boss Carlo ngayon, tupadling. Tuwaguto, nagawan. Nakuha ni Tarayo. Pinila kay Ikid. Ikid, pinasa kay Tarayo. Pinasa kay Tarayo. Tapikan. Nakuha ni Padling. Pinasa kay Haton. Reverse. 2 points by Haton. Naku po. Science. 2 minutes and 5 seconds. Suarez, pinilit. Wala. Napigan. Nakuha ni Haton. Ibinigay kay De Las Alas. 1 minute and 53. Pinasa. Nakuha ni Suarez. Ibinigay kay Talo. Kay Tarayo. Lohero. 1 minute and 39. Tarayo, may foul. Unang pukol. Waray. Wala pa rin. Nakuha ni King. Wala Ininagis. Hindi na bitawan. Nakuha ni Zalas. Adoy. 13 to shoot. Ay, napagtira. Boss Carlo. Wala. Nakuha ngayon ni Tarayo. Suarez, Lohero, may tawag na foul. Foul na. Talyo ngayon. Tuwikid. Back to Talyo. 4-3. Bang! 1, 2, 3. 57 seconds. Quadling. 50 seconds. Agawan, jump ball. Bola diling. Walang Talyo. Ikid, 4-3. 36 seconds. Nakuha ni Madling. Ito na, na-release ang bola. 19 seconds. Haton, linayap. 2 points. Once. Ikid. Talyo. 4-3. Wala na. Opo. Nasundot. Wala na. 14 seconds. Nano, boss, time out lang.
Meron pa ha? Iken! Wala! Nakuha ni Suarez. Umulit si Iken! Wala pa rin! 5 seconds! No! Wala pa rin! Gamano. Oy mga bolero, nagdaog natin yan na ang Mr. Aquino, mga kontra nila ang WG NRM sa finals. Yan ang mabot nga Sabado. Dinigyan ko nga sa Barangay Tawang Idba. Salamat.